Welcome to my vlog! Miss na ubi ang mata, miss na ubi. Parang old town tong lugar nito. Welcome to my vlog! Special assistance, and the rest will be boarded by row numbers starting from the rear to the front of the aircraft. Once again, we board passengers starting from the rear to the front of the aircraft. Ano, Passengers malapit in na kami business class, sumakay. Million Miler, Premier and Elite card holders may board at their own convenience. As a reminder, you are allowed to bring only one piece of carry-on baggage on board. It should not weigh more than 7 kilos and should fit in the overhead compartment or under the seat in front of you. Any excess in weight or size will be intercepted and tagged to your final destination. We thank you for flying Philippine Airlines. Mabuhay! Magandang umaga po sa lahat ng pasahero ng Philippine Airlines. Mangyari po lamang na manatiling nakaupo habang ipinaliliwanag ang paraan ng inyong pagsakay. Una po namin isasakay ay ang mga pasaherong nangangailangan ng tulong ng pagsakay sa eroplano at ang mga nalalabing pasahero ay isasakay ayon sa inyong mga row numbers na nakatala sa kanang bahagi ng inyong boarding pass. Kami po ay nagpapasakay ng mga pasahero magmula sa likod papuntang harap ng eroplano. Mga pasahero sa business class, Million Miler, Premier at Elite ay maaaring sumakay ayon sa inyong kaginhawaan. Kayo po ay pinahihing kalutang pagdala ng isang pirasong bagahe sa loob ng eroplano na ang timbang nito ay hindi hihigit sa 7 kilo at hindi lalabis sa espasyo ng inyong upuan o sa overhead compartment. Anumang lalabis sa bilang timbang o sukat ay aming kukunin at talagyan ng tag patungo sa inyong destinasyon. Sa ngalan ng Philippine Airlines, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Mabuhay! Inmediatamente a Sala 201 Benjamin. Estamos en el aeropuerto en los próximos 3 minutos. Su equipaje está sujeto a ser removido del avión. Gracias. Ayan o, malapit na tayo mag-board sa eroplano. Parang kukunti yatang pasahero. Maganda rin naman dahil para maluwag-luwag na konti. En Volaris no queremos que nadie falte. Si hay alguien más que nos acompañe en el vuelo 7849 destino a Oaxaca, le pedimos favor proceda por puerta 201A. Nasa Los Angeles International Airport po tayo ngayon. Ayan po yung sasakyan natin, oh.
Papuntang Pilipinas. Que nadie falte volar y le hace el último llamado a Marcelino Vélez Sánchez, Ana Rosa Vélez Castillo, Sara Ramírez, María Esther Ochoa Ceja, Patricia Cibrián. Si usted ha escuchado su nombre, por favor de proceder inmediatamente a sala 201B, ya que el abordaje está por terminar en los 4 minutos. Puertas cierran y no abrirán por ningún motivo. Su equipaje es sujeto a ser removido del avión. Gracias. Mga ilang minuto na lang at pipila na kami mag-board sa aeroplano. Marami-rami din pala ang pasahero. Gate 205. Este es el último llamado para Patricia Cibrián, Na Esther Ochoa Seca, Sara Ramírez Castillo, Ana Rosa Vélez, Marcelino Vélez Sánchez. Si usted escuchó su nombre, por favor de proceder inmediatamente a sala 201. Ven ya que puertas se están cerrando en los próximos 2 minutos. Su equipaje Nasa Los Angeles po tayo ngayon. Gracias. International Airport. At pauwi tayo ng Pilipinas ngayon para magbakasyon. Yung mga souvenir items. Yung mga souvenir items yan. Sebran, Esther Ochoa, Sara Ramírez, Ana Rosa Valdés, Marceliano Valdés Sánchez, por favor presentarse a sala 201B, ya que cerramos a las puertas en 2 minutos. Walang aeroplano dito. May I have your attention, please? All travelers, if any unknown person attempts to give you any item, including luggage to transport on your flight, do not accept it and notify airline personnel immediately. Do not leave luggage unattended.
luggage to transport on your flight, do not accept it and notify airline personnel immediately. Do not leave luggage unattended. All carry-on and checked luggage is subject to search. Sala 201P, será la última llamada para la noticia celular Maestra Ochoa. Última llamada. May iba nakapila, no? Yung mga ano, mga VIP. Thank you for watching! Hanggang dito na lang po tayo.